Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmed Bhatt with a new lecture on English. So, today we are taking up the topic writing skills, and in this writing skill, there is a subtopic advertisements. So, advertisements we are taking up today. So, what an advertisement mean? An advertisement is a message carried in one of the various forms of media such as newspapers, magazines, radio and television, and the posters and neon signs that we see in the marketplaces. तो एडवर्टीज़मेंट क्या है कि एडवर्टीज़मेंट है इश्तिहार देना। कोई कारोबार का इश्तिहार देता है, कोई किसी और चीज़ का, यानी कि जो भी चीज़ चाहे बेचनी हो ख़रीदनी हो उन सभी के इश्तिहारात हम देते हैं। ये रिसालात में है, अखबारात में है, टेलीविज़न पर है, रेडियो पर है और इवन सोशल मीडिया पर आजकल इश्तिहारात आ रहे हैं। तो the purpose of most advertisements is to persuade a particular audience or a group of people to buy the product or service offered by the advertiser. यानी इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि हम किसी ख़ास तबके को, यानी उनकी जो उन्हें अपील करते हैं इस एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए कि वो कोई चीज़ हम ख़रीदें, यानी कि जो हमें बेचनी हो उस चीज़ को वो ख़रीद सकें। देयर आर ऑफ कोर्स मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट्स विद अ डिफरेंट पर्पस, यानी कि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स हैं जिनका बहुत मुख्तलिफ मकासद होते हैं। सम एडवर्टीज़मेंट्स आर सिंपली इंफॉर्मेटिव. The small ads columns in the local newspapers, for example, may contain information of items for sale. यानी न्यूज़पेपर्स में स्मॉल कॉलम्स होते हैं एड्स के लिए, क्लासिफाइड्स होते हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव यानी कि इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें हमें बेचनी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, एड्स दिए जाते हैं। तो दे इंक्लूड ए सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम बट डू नॉट नॉर्मली यूज़ द टेक्निक्स ऑफ परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। यानी उनमें डिस्क्रिप्शन होती है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है उस आइटम की जो हमें बेचनी होती है, लेकिन उनमें परसुएसिव यानी कि वो किसी को परसुएट करना, किसी को इस बात पर कायल करना कि आप ये चीज़ खरीद लें। तो they include a simple description of the item but do not normally use it. Other advertisements may try to promote a cause or an idea. For example, there are posters carrying a message such as big benefits from small savings or protect your environment. यानी कि ये पोस्टर्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बड़े मकासद होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें। तो इसी तरह समटाइम्स द एडवर्टाइज़र इज़ द कस्टमर अदर दैन द सेलर। कभी कभी एडवर्टाइज़र जो होता है वो कस्टमर होता है, ख़रीदने वाला होता है, बजाय इसके कि वो कोई चीज़ बेचे। In the jobs vacant columns of national and local newspapers, employers advertise for the service of employees, but most advertising is concerned with persuading people to buy. यानी नौकरियों के लिए इश्तिहार दिए जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए इश्तिहार दिए जाते हैं जहाँ पर लोगों की, यानी कि जो नौकरियों पर रखने के लिए उनके लिए कवायद व ज़वाबित हो, तो उनके लिए क्वालिफ़िकेशंस मुश्तहर की जाती हैं। लेकिन आम तौर से जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो एडवर्टीज़मेंट्स ये हैं कि वो लोगों को कोई चीज़ ख़रीदने पर कायल किया जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि ये आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एन एड, यानी इसका फ़न क्या है, यानी कि ये फ़न, इसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो देयर इज़ नो डाउट दैट एडवर्टीज़मेंट्स प्ले a very important role in the promotion of one's business, but a business advertisement should be drafted, designed, and laid out in an artistic manner that will tempt the reader to go through it even if he has no desire to buy the advertised product. यानी इसमें क्या है, इसमें एक फ़न है, इसमें एक अपीलिंग है, अपीलिंग टू द पीपल, देयर बाइंग पावर। सो अगर कोई चीज़, एक ऐसा ऐड दिया जाता है कि ना चाहते हुए भी लोग वो चीज़ खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड
while drafting a business advertisement. یعنی جو بزنس کاروباری ایڈورٹیزمنٹ ہے، اشتہار ہے، اسے ڈرافٹ کرنے کے لیے نیچے دی گئی جو ہمارے ان پوائنٹس کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. تو نمبر 1، it should not be too cluttered. Cluttered means to fill something with an untidy collection of things. یعنی cluttered اگر ہمارا ایڈ ہے تو ہمیں غیر ضروری چیزوں کے بارے میں اشتہار نہیں دینا ہے، اس میں بھرمار نہیں کرنی ہے. ہمیں وہی چیز دینی ہے جس کے لیے ہم زیادہ زور دیں کہ اس چیز کو لوگ خریدیں. اینڈ دین دیئر از اٹ شوڈ بی سمپل اینڈ ٹو دا پوائنٹ. اور ایڈورٹیزمنٹ بہت ہی سادہ اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. دین اٹ شوڈ بی ورڈڈ بیوٹیفلی. اس میں الفاظ کا استعمال بہت ہی ماہرانہ انداز سے کیا جانا چاہیے. The name of the advertiser and the advertised product should be given in bold capital letters. تو ایڈورٹائزر جو اشتہار دیتا ہے اور جس چیز کا وہ اشتہار دیتا ہے وہ چیزیں بولڈ لیٹرز میں ہونی چاہیے. اینڈ دین اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو لینتھی. یہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے اشتہار. اٹ شوڈ بی ایز بریف ایز پاسبل. یعنی یہ مختصر ہونا چاہیے کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بڑے بڑے ایڈس پڑھ سکیں یا ان پر توجہ دے سکیں. سو advertisements can be sent for the classified section of a newspaper or for some other specified space or page of the newspaper which are known as display advertisements. یعنی classifieds ہوتے ہیں نیوز پیپرس میں، ان کے لیے ہم ایڈورٹیزمنٹس دے سکتے ہیں اور یعنی وہاں پر ہم اپنا ایڈورٹیزمنٹ بیچ سکتے ہیں. تو classified section of a newspaper is divided into many پارٹس. اس میں سچویشن ویکنٹ ہے، سچویشنز وانٹیڈ ہے، سیل اینڈ پرچیز ہے، آرمز اینڈ ایمونیشن ہے، بکس ہیں، اکاؤنٹنسی ہے، کنسلٹنسی ہے، تو ایجوکیشنل ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، ٹیوشن ہے، ایجنٹس اینڈ ڈسٹریبیوٹرس ایجوکیشنل. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کلاسیفائڈس میں آتی ہیں. تو کچھ سم کامن ٹائپس آف ایڈورٹیزمنٹس ہیں، یعنی کہ کچھ عام طریقے کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں وہ ہیں سیل اینڈ پرچیز کے. سپوز سیل ہے، کسی چیز کی سیل کرنی ہے یا کسی چیز کو خریدنا ہے. سو وی جنرلی ہیو ایڈورٹائزمنٹس ڈیلنگ ود دا سیل اور پرچیز آف پراپرٹیز، ہاؤس ہولڈ گڈس، ویکلز ایٹسٹرا. یعنی کہ ہمیں مکانات کا اشتہار دیتے ہیں، چیزوں کا اشتہار دیتے ہیں، گاڑیوں کا اشتہار دیتے ہیں جو ہمیں بیچنی ہوتی ہیں یا خریدنی ہوتی ہیں. while writing such advertisements for publication no irrelevant details should be given. We should focus on the following points while writing such advertisements. یعنی کہ ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جب ہم یہ ایڈورٹیزمنٹس لکھیں. So the all particulars of the property with its price and location should be given. یعنی جو پراپرٹی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں دینی پڑیں گی. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز شوڈ بی مینشنڈ کلیئرلی. یعنی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں وہ بالکل واضح ہونی چاہیے. میلنگ ایڈریس، فون نمبر ایٹسٹرا شوڈ بی گیون. ان کیس آف ویکلز دیئر ماڈل، کلر، ایکسسریز اینڈ دا ایکسپیکٹڈ پرائز شوڈ بی گیون. فار ہاؤس ہولڈ گڈس آل دا ریلیونٹ ڈیٹیلز شوڈ بی گیون. یعنی کہ یہ تمام تفاصیل اس میں ہونی چاہیے تو جو چیز ہم بیچتے ہیں. تو لیٹ اس سی اے سالوڈ ایگزامپل ہیئر. تو you or Ornika, you want to sell your car as you are planning to buy a new one. Draft a suitable advertisement to be published in Hindustan Times under the vehicles column. یعنی کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کو بیچنی ہے، آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہندوستان ٹائمز اخبار کے اس کالم میں ایک اشتہار دیجیے. تو اشتہار کیسا ہوگا؟ تو اشتہار ایسا ہے، کار فار سیل، یعنی کہ گاڑی برائے فروخت ہے. اے 2013 ماڈل رینالٹ کیوڈ AMT ڈن 6000 kilometers ایکسیڈنٹ فری، فلی انشورڈ اینڈ ان
ویری گڈ رننگ کنڈیشن از آفرڈ فار سیل. یعنی کہ یہ گاڑی ہے، اس کا ماڈل دیا گیا ہے، اس نے کتنے کلو میٹرس اب تک کا سفر کیا ہے، تو یہ اچھی کنڈیشن میں، اچھی حالت میں ہے، تو اس کو بیچنا مطلوب ہے. دی اونر از پلاننگ ٹو بائی اے نیو ون اینڈ ہیز ٹو سیل دا کار ان اے فیو ڈیز. تو جو مالک ہے وہ نئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور اس پرانی گاڑی کو وہ بیچنا چاہتا ہے چند دنوں کے اندر. انٹرسٹڈ پارٹیز ود اے ریزنیبل آفر کین پلیز کنٹیکٹ آرنت فاسٹریچا ایٹ 46 کلاسک اپارٹمنٹس لدھیانہ. فون 01614782507. موبائل 9805012345. یعنی کہ یہ تمام تفاصیل یہاں پر دی گئی ہیں گاڑی کے بارے میں. تو یہ ایڈ دیا گیا ہے اور اس ایڈ کے ذریعے یہ لوگ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں. they want to sell their vehicle. So this is all about this advertisements, what we should do and what we should not do. We should keep in mind that these should be very attractive and in a concise manner. So thank you.